pag tinamahan. Hindi, ayos. Nadadaya kami. Nag-practice ko eh. Practice ko. Yung asawa niya, malaki bibigay yung asawa niya. Asawa niya yan eh. O, nandun ako 10. O, Ah, nandun ako 10. Ang layo pang asa nyo eh. Bitik! 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 O, nandun ako 10. Bitik! 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 Wala ko. Ha? Dagdag na brown yan. Brown. Diretso pa, diretso pa. Diretso, diretso. Diretso, diretso. Bitik! Diretso. Bitik! Bitik! Diretso. Bitik! Go! Go! Diretso. Diretso. Sige pa! Sige pa. Sige pa, te. Go pa! Go pa! Diretso pa! Lapit! Lapit! Lapit pa! Lapit! 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 Sige pa! Lapit! 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 Lapit pa, te. Lapit! 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 Bitik! Wala na. Sige, may ilang dito na. Hindi! Ilong ni Saroli! 50! Tagtag ako! Ilong niya! Lapit pa! Lapit pa! Oh, yan. Sila. Lapit pa, lapit! Baba, te. Baba! Baba, te. Baba! Lapit! Lapit! Baba! Baba! Sila. Baba! Taas mo! Taas mo! Magdadali, o yan. Magdagdagan mo lang. Ayan, magdagdagan dito, Chito. Bitik! Bitik! Bitik. Bitik. Bitik.